बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान और मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म ने कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं इतनी हुकूमतें आईं, किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी। कराची को एक अरसे से पीछे आता देख रहा हूँ। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए ज़रूरी है इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। K4 2023 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने बंडल आइलैंड पर सिंध हुकूमत को मिलकर चलने की पेशकश भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले कराची की ज़ब-ओ-हाली का जिक्र किया। कराची को फंक्शनल करना, कामयाब करना, खुशहाल करना, इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। कराची का जब तक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कराची में भी ये जिस तरह को हम मॉडर्न शहर चाहते हैं उसका बनना मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म ने कराची शहर के लिए K4 मंसूबे से मुतालिक भी नवीद सुना दी। अजाब आता है कराची के लोगों के ऊपर और ख़ास तौर पे जो बेचारा गरीब तबका है, उनको जो पानी नहीं मिलता, बेसिक चीज़ है पानी, तो उसके लिए मैं आपको खुशखबरी ये है 2023 में इंशाअल्लाह अगस्त से लेके सितंबर तक हमारे ख्याल में कि हम कराची तक किंजर लेक से पानी पहुंचा देंगे। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत को हेल्थ कार्ड शुरू करने की पेशकश की और उन्होंने बंडल आइलैंड पर मिलकर करने का अज़्म भी दोहराया। सिंध हुकूमत को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये सूबों ने सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको इसमें जरूर शिरकत करनी चाहिए क्योंकि सिंध के लोगों को भी ये राइट होना चाहिए कि वहां भी फैमिलीज के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो और ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए जो ये कराची के पास जजीरा है। ये बहुत ज़रूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसमें जो इन्होंने NOC दे के वापस ले लिया था, इससे सबसे ज़्यादा सिंध को फ़ायदा है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि आपको इसकी इजाज़त देनी चाहिए क्योंकि सारा फ़ायदा सिंध को है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची पूरे मुल्क के लिए रेवेन्यू जमा करता है मगर इस शहर पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म ने सिंध के लोगों को महंगा आटा मिलने पर भी अफसोस का इजहार किया। ग्रीन बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सिंध हुकूमत पर खूब तनकीद की। कई बार इक़्तिदार में रहने वालों ने कराची को एक मंसूबा तक नहीं दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी वार किए। कराची से ये रिपोर्ट देखी। कराची वालों का सब्र आजमा इंतजार खत्म हुआ। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने नून लीग पर वार करते हुए कहा कि 3 बार हुकूमत मिलने के बावजूद कराची को उसका हक नहीं दिया गया। एक साहब तो कल इफ्तिताह करने आ गए। 28 माह उनकी हुकूमत रही, 28 माह में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ। शायद इनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा यह था कि एक ट्रैक बनाएंगे, 7 जंगला लगा देंगे। जंगले आपको पता है उनको बहुत पसंद, जिसमें भी सरिये का ज्यादा इस्तेमाल हो उनको पसंद आता है। असद उमर का कहना था कि पीपल्स पार्टी 6 बार बरसर इख्तिदार रही, सिंध में 1 मील मोटरवे नहीं बना सकी। मुराद अली शाह सिर्फ सिंध का नाम लेते हैं जबकि इमरान खान सूबे के लिए काम करते हैं। वजीर आला से ये है कि यार वैक्सीन तो आप खरीद नहीं सके 8 महीने से, सिंध के अवाम को अरबों रुपए की वैक्सीन खरीद के वफाक दे रहा है, यार एक बस ही खरीद लेते। गवर्नर सिंध ने भी मंसूबे पर कराची वालों को मुबारकबाद दी, वफाकी हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया जबकि सियासी मुखालफिन पर तनकीद की। ग्रीन लाइन मंसूबे के पहले फेज में सरजानी ता नुमाइश 22 किलोमीटर ट्रैक पर 80 बसें चलेंगी। मंसूबे का बाकायदा आगाज 25 दिसंबर से होगा जिससे रोजाना 3 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। कम अज कम किराया 15 रुपए मुकर्रर किया गया है जबकि पूरे दिन के लिए 100 रुपए का कार्ड खरीदने की सहूलत होगी। मंसूबे के बकिया 8 किलोमीटर ट्रैक का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कराची ग्रीन लाइन मंसूबे से वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक नहीं, इमरान खान को तख्तियां लगाने का शौक है। मरियम औरंगजेब बोली शुक्र करें नवाज शरीफ मंसूबा लगा गया, इसलिए ये तख्तियां लगाने घर से निकलते हैं। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ और आज वो वज़ीर आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक है, ये शौक पूरा कर लें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। शुक्र करें वो नवाज शरीफ मंसूबे लगा गया कि तख्ती लगाने घर से निकलना पड़ता है, वरना तो उन्होंने ना PM हाउस से निकलना था और ना बनी गाला से निकलना था। तो काम तो सिर्फ लूटना था, डाका डालना था, तो वो तो घर बैठे भी हो सकता है, सिर्फ माफियाज को नौकरी देने के जरिए भी हो सकता था। जब घर से निकलते हैं मुल्क पर अजाब आता है। शहबाज गिल मान गए, अगर ज्यादा अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया।
لیگی رہنما احسن اقبال کو مخاطب کرتے ہوئے بولے ان کی حکومت نے زیادہ اچھا نہیں کیا تو خراب بھی نہیں کیا. 70 سال میں آپ نے تباہی پھیلائی ہے. آپ کی پھیلائی ہوئی تباہی 3, 5 یا 10 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ لاہور میں میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. کل نون لیگ نے کراچی میں گرین لائن کا علامتی افتتاح کیا. یہ وہی گرین لائن تھی جس کا پیسہ رکھا نہیں گیا, جو رکھا گیا وہ لوٹ کے لندن میں جا کے فلیٹ بنا لیے. میں اپوزیشن سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل افتتاح کیجئے, لیکن اگر آپ نے خربوزے کھانے ہیں تو خربوزوں کے بیج بھی آپ کو اٹھانے پڑنے ہیں. اشرافیہ میں سے 99% تو ہم کرپٹ ہیں تھارولی. تو جب ہم کرپٹ ہیں ہم ایک دوسرے کی کرپشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ترقیاتی منصوبوں کا کریڈٹ لینے کی روایت پاکستان میں نئی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنا ترقیاتی منصوبوں کا کریڈٹ لیا جاتا ہے. کراچی میں گرین لائن بس منصوبے کے افتتاح پر نون لیگ اور پی ٹی آئی کی نوک جھونک اسی کریڈٹ لینے کی شاخسانہ ہے. پاکستان میں مکمل ہونے والا ہر دوسرا ترقیاتی منصوبہ زبان حال سے یہی پکار رہا ہے. وجہ اس کی کچھ بھی ہو, سیاسی رہنما کریڈٹ کی کوشش میں تماشا خوب لگاتے ہیں. کراچی کی گرین لائن منصوبے کے افتتاح پر وہ ہاہاکار مچی کہ علمان الحفیظ. بیچارے احسن اقبال تو الٹا زخم سہلاتے رہے. لڑائی وہی کریڈٹ کی تھی. نون لیگی رہنماؤں کو کہنا ہے کہ گرین لائن بس کا خواب میاں نواز شریف نے دیکھا, اس خواب کی تعبیر عمران خان کی جھولی میں نہیں جانے دیں گے. کریڈٹ لینے کی تھینگا مشتی دیکھی گئی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے افتتاح سے کچھ گھنٹے پہلے نون لیگی رہنماؤں نے ٹریک پر ہلا گلا کر کے دل کی خوب بھڑاس نکالی تھی. زارا موٹر وے کا افتتاح بھی لوگ بار بار دیکھ چکے ہیں. 27 دسمبر 2017 کو شاہد خاقان عباسی نے اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. اس کے 2 سال بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس منصوبے کا مزید افتتاح کیا. 1 2 نہیں, بار بار افتتاح پانے والے ترقیاتی منصوبوں کی ایک لمبی فہرست ہے. ہر بار خوب شور مچایا جاتا ہے, تماشا لگایا جاتا ہے, جس کے بعد کسی اگلی تختی کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں برمنگھم سٹی کونسل کے کیبنٹ ممبر کونسلر وسیم ظفر کی جانب سے سابق ایڈمنسٹریٹر لوکل گورنمنٹ میرپور آزاد کشمیر راجہ ظفر معروف کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. تقریب میں کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی. پاکستان یا آزاد کشمیر سے کوئی بھی اہم شخصیت جب برطانیہ آتی ہے تو برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز اپنے روایتی انداز میں مہمانوں کا استقبال اور رشائیوں کا بندوبست کرتے ہیں. گزشتہ روز میرپور آزاد کشمیر سے آئے ہوئے نوجوان سیاسی اور سماجی شخصیت سابق ایڈمنسٹریٹر لوکل گورنمنٹ راجہ ظفر معروف کے اعزاز میں برمنگھم سٹی کونسل کے کیبنٹ ممبر کونسلر وسیم ظفر نے ایک عشائیہ دیا. راجہ ظفر معروف نے کہا کہ آزاد کشمیر میں موجود حکومت بلدیاتی الیکشن کروانے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ موجودہ حکومت کا تاریخی کام ہوگا. کونسلر وسیم ظفر, راجہ ایاز اور دیگر نے کہا کہ آج عشائیہ کا مقصد یہی تھا کہ راجہ ظفر معروف کو یہاں کا لوکل سسٹم دکھایا جائے تاکہ یہ آزاد کشمیر کے لوکل الیکشن میں نئی چیزیں ایڈ کرنے کی تجویز دے سکیں اور معلومات ہوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم عوام کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. The more effective it is, and I think it's absolutely imperative that in Azad Kashmir we have a return to elections. In local body elections we elect councillors right at that grassroots level so they can get on with doing the day-to-day activities that the community desperately need, and the legislators, the members of the legislative assembly, they can get on with making the law. جب سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے اس وقت سے یہ جو گراس روٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ختم ہوگی, اور اس وقت پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے انتخابات نہیں ہو رہے, اور اس حوالے سے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا اور یہ بڑا خوش آئند ہے. اللہ کرے کہ یہ انتخابات. ہمارے ایم این اے اور ایم ایل ایز ہوتے ہیں ادھر پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں, ان کا کام ہوتا ہے کہ لیجسلیشن بنانا, اور ان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے یا اسلام آباد میں گزرتا ہے یا مظفر آباد میں, اور لوکل لیول پہ وہ اتنا کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے, اور ان کو جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے ان کو اتنی ایکسیس بھی ان کو نہیں مل سکتی. لیکن بلدیاتی جو نمائندے ہوں گے وہ اسی ایریا میں رہتے ہیں, اسی علاقے میں رہتے ہیں, وہ لوکل کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ زیادہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں. بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا ہے, لیکن میری پچھلے دنوں کسی بیوروکریٹ سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ لگتا نہیں ہے, اس لیے حکومت چاہتی ہے, پرائم منسٹر شاید چاہتا بھی ہو, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو کابینہ کے جتنے وزراء ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ٹوٹی نلکا ہم سے چھن گیا تو ہمارے پاس کیا اختیار رہے گا, اس لیے ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ جون 2022 تک امید ہے کہ آزاد کشمیر حکومت اپنے وعدے کے مطابق بلدیاتی الیکشن کروائے گی, جس میں ہم اوورسیز کشمیری بھی اس پروسیس میں حصہ لیں گے. عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم.
वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले महंगाई का दिफा नहीं किया जा सकता, काबीना भी इसका हल निकालने के लिए कोशां है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी रह चुके हैं लेकिन दोहरी शहरियत नहीं रखते। हमने ऑनलाइन वोटिंग खास तौर पर नवाज शरीफ के लिए मंजूर की है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा है, ये महंगाई इट्स ग्लोबल, इन्फ्लेशन का ग्लोबल इशू है। आज 2-4 दिन में मेरी जितनी मीटिंग्स हुई हैं, और क्योंकि सारे मेरी टाइम के इधर वज़रा आए हुए हैं, और जो मेरी आज अमेरिकन जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है उससे भी जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, वो सारी इसी के ऊपर एक फोकस थी कि जो इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ शिपिंग आया वो भी एक कमाल है। बिकॉज जो कंटेनर पाकिस्तान से अमेरिका $2,500 में जाता था वो आज 10,000 में जाता है। चाइना से जो 4,000 में आता था वो 27-28,000 में जा रहा है। महंगाई फिनोमेना ग्लोबल है, हमें ये इश्यूज चैलेंज पड़ रहे हैं, हमें एड्रेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये गवर्नेंस का एक इशू है जो कि हम ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा है, हमें पता है कि इन्फ्लेशन बहुत है, हमें पता है महंगाई बहुत है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ महंगाई के ऊपर तो सब रो रहे हैं, तो ये थोड़े से ज़रा जो यहाँ माशाल्लाह अच्छी ये मैंने बड़ा अच्छा होमलेस शेल्टर देखा यहाँ पे, ज़बरदस्त होमलेस शेल्टर बनाया एवन फील्ड में, बड़ी महंगी जगह पे। लंदन बड़े अच्छे लोग हैं, होमलेस लोगों को जिनकी पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उनको अच्छी जगह रखते हैं उनके घर वालों को। मैंने पूरी ज़िंदगी में डुअल नेशनलिटी नहीं की, मैंने अप्लाई भी कभी नहीं किया, ना मुझे ज़रूरत है। हालांकि जब मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में 1990 में बाहर गया था अमेरिका बिजनेस शुरू करने, तो उस वक्त आसानी से मिल जाता था, और मेरी बीवी जो है वो बाय बर्थ डुअल नेशनल है, तो मैंने उसकी भी नहीं ली। देखें, पहले होता है लॉ पास करना, लॉ माशाल्लाह पास हो गया, अब उसका प्रोसेस पूरा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलके पूरा प्रोसेस बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का भी। और ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में और मुल्क ममालिक हैं वहाँ होती है, अमेरिकन फ़ौज जी सारे घूम रहे हैं अफगानिस्तान, सारे वहाँ से वोट देते थे। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब तारिक को तालीम के शोबे में आला खदमात सर अंजाम देने पर मलका बरतानिया की जानिब से एवार्ड सर्टिफिकेट दिए गए। ज़ुहैब तारिक को विंडसर कासल में शाही खानदान की मौजूदगी में ये एजाज़ दिया गया है। सलीम साबरी की रिपोर्ट देखिए। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब तारिक को बरतानिया में तालीम के शोबे में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर मलका बरतानिया की जानब से एजाज़ी सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया गया। ज़ुहैब तारिक दुनिया के 58 ममालिक में तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं और वहाँ से तालीम के शोबे में सरमायाकारी बरतानिया लाए। उनकी खिदमात के सिले में मलका बरतानिया की जानब से विंडसर कैसल में एक पुरवकार तकरीब के दौरान उन्हें अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया गया। The award of excellence personally signed by Her Gracious Majesty. With a great pleasure, Mr. Mohammed Tariq, please accept this. तकरीब में शाही खानदान के दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए ज़ुहैब तारिक ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उन्हें मलका बरतानिया की जानब से यह अवार्ड उनकी खिदमात के एतराफ़ के सिले में दिया गया। हमने जो है तकरीबन 58 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं और हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स होंगे तकरीबन 200 के करीब हमारे पार्टनर्स हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और जो हमारा टर्नओवर था वो तकरीबन 700 to 800,000 पाउंड था, जिसके बेसिस पे हमें ये क्वींस अवार्ड दिया गया। यही मैसेज दूंगा कि वो प्लान करें अपनी चीज़ें, ठीक है, और कभी भी उम्मीद ना हारें और हार्ड वर्क करते जाएं, ठीक है, वो सक्सेसफुल होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी ज़ुहैब तारिक को मलका बरतानिया की जानब से शानदार एजाज मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी का इजहार किया है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में मारूफ माहिर तालीम अब्दुल हमीद खान ने कहा है कि बार बार कोरोना की पाबंदियों से तलबा का तालीमी हर्ज हो रहा है। वालिदैन को चाहिए कि तलबा को घर पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें ताकि तलबा का तालीमी नुकसान ना हो। वो लंदन में ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। असल में अब ये जो नई गाइडलाइन आ रही है उसके मुताबिक हमने एक तो कोशिश की है कि जो कम्यूनल एरियाज़ है उसमें लोग स्टाफ और स्टूडेंट सारे मास्क पहने। बच्चा स्कूल में अगर जब एंटर हो रहा है तो हम उसको हैंड को अच्छी तरह सैनिटाइज़ करें और रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एवरी 20-30 मिनट्स या विद इन द लेसन अगर वो फील करते हैं कि कुछ उन्होंने ज़्यादा टच किया तो वो हैंड वॉश करें। तो ये सारे गवर्नमेंट गाइडलाइन के मुताबिक हम कोशिश करें हर बच्चे का जब स्कूल में एंटर होते हैं तो टेम्परेचर लेते हैं ताकि हम मेक श्योर करें कि बच्चा वेल इन हेल्थ कंडीशन ठीक है उसकी। अच्छा, पहले कोरोना वायरस की जो पाबंदियों की वजह से काफ़ी तलबा का तलीमी नुकसान हुआ, हमने देखा कि एवरेज नंबर दिए गए और काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना।
اب آپ کو لگتا ہے کہ پھر دوبارہ اس طرف ہم جا سکتے ہیں؟ اگر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ان کا سارا نقصان ہوا، انہوں نے کافی جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلدی سے جلدی وہ گیپ کور کر لے، اور اس کے ساتھ اب جیسے ہی ٹائم آگے بڑھ رہا ہے اور یہ کنڈیشن وسٹ ہو رہی ہے، گورنمنٹ دوبارہ ساری ریسٹرکشن انٹروڈیوس کروا رہی ہے، تو اب اسٹوڈنٹس اس وقت بہت پریشانی کا شکار ہے کہ اب آگے جو ایگزام ہے ان کا کیا ہوگا۔ 11+ کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا ایگزام نیکسٹ ایئر ستمبر میں ہونا ہے۔ وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ان کی جو پریپریشن ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپ گریڈ کیا جائے، اور اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم دوبارہ لاک ڈاؤن میں جاتے ہیں تو ہم ان کی تعلیم جو ہے وہ بڑے مؤثر انداز میں آن لائن جاری رکھ سکیں، لیکن سٹل اس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ ایک قسم کا چیلنجنگ ہے کہ وہ اس کوالٹی کو مینٹین رکھ سکیں گے، اور جو ان کی مسنگ ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اب دوبارہ اگر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ ایک مور ورس کنڈیشن میں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آف کال ہے یا JCQ ہے ان کے لیے، اور ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح اس دفعہ بچوں کے گریڈنگ کرتے ہیں GCSE اور A لیول کے ایگزام کی۔ جو سب سے کی پوائنٹ ہے والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر بچے اس دفعہ بھی لاک ڈاؤن ہونے کے چانسز جس طرح بن رہے ہیں اور ایگزام کینسل ہونے کے چانسز بن رہے ہیں، نو بڈی نوز کہ وہ کینسل ہوں گے یا نہیں، لیکن اگر تو نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ بچوں کی کنٹینیو ایجوکیشن ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ایگزام ہونے ہیں، لیکن وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایگزام کینسل ہو بھی سکتے ہیں۔ اگر ایگزام کینسل ہو سکتے ہیں تو یہ جو دسمبر میں جنوری میں اسکول ان کے موک ایگزام لے رہا ہے ان کا رزلٹ ان موک ایگزام پہ بہت زیادہ بیس کرے گا۔ تو اس لیے میں پیرنٹس کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں کہ وہ جو جنوری اور دسمبر میں جو بھی ان کے موک ایگزام ان کا اسکول رہ رہا ہے اس کو بہت اچھی طرح کریں، تاکہ وہ اچھے مارک اور ان کے اچھے پریڈکٹڈ گریڈ ہو، اور اسی کی بیس پہ ان کو فائنل گریڈ ملیں گے۔ تو وہ ان کو بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے اس موک ایگزام کے حوالے سے۔ کشمیر کونسل EU نے انسانی حقوق کے کشمیری علمبردار خرم پرویز کی رہائی کے لیے یورپ میں مہم شروع کر دی ہے۔ کشمیر کونسل کے چیئرمین علی رضا سید نے برسلز میں اس حوالے سے گول میز کانفرنس کا بھی اہتمام کیا۔ شاہد احمد شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم جاری ہے۔ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن بھی بربریت کا نشانہ بننے لگے۔ بھارتی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کے کشمیری کارکن خرم پرویز کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف دنیا بھر میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز یورپی دارالحکومت برسلز میں کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علی رضا سید نے خرم پرویز کی رہائی کے لیے مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے یورپی پریس کلب میں گول میز کانفرنس میں خرم پرویز کی ناحق گرفتاری اور کشمیریوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ کشمیر کونسل EU نے جو آج خرم پرویز ریلیز مہم شروع کی ہے یہاں برسل سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اپنا رول ادا کرتے ہوئے بھارت کی سرکار جو اس وقت ظلم و ستم کر رہی ہے، جو فیک انکاؤنٹر میں بچوں کو شہید کر رہی ہے۔ گول میز کانفرنس جس میں رکن یورپی پارلیمنٹ لارس پیٹرک برگ اور یورپی دانشور اور یورپی میڈیا کے افراد نے شرکت کی۔ کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علی رضا سید کا کہنا تھا خرم پرویز ایک نرم مزاج اور خوش اخلاق انسان، دانشور اور انسانی حقوق کے ایک بہادر کارکن ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے کام کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ علی رضا سید نے کہا کہ خرم پرویز کی فوری رہائی کے لیے یورپی یونین کے 27 رکن ممالک میں بھرپور طریقے سے مہم چلائی جائے گی۔ خرم پرویز اور ان جیسے لوگوں کو جس طریقے سے اریسٹ کیا جا رہا ہے یہ اس کو روکنا ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یورپین یونین اپنا رول ادا کرتے ہوئے خرم پرویز کی رہائی کو یقینی بنائے، اور یہ مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک خرم پرویز اور دوسرے قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU نے کہا کہ خرم پرویز JKCCS کے پروگرام مینیجر اور جبری گمشدگی کے خلاف ایشین فیڈریشن کے چیئرپرسن ہیں۔ ان کی گرفتاری کی وجہ سے پورے جموں کشمیر میں پریشانی اور اضطراب پھیل گیا ہے۔ خرم پرویز بین الاقوامی سطح پر مشہور شخصیت ہیں اور وہ انسانی حقوق کے لیے اپنے کام کی وجہ سے اب تک متعدد ایوارڈز بھی وصول کر
कर चुके हैं, जिनमें रिबॉक अवार्ड भी शामिल है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मासूम शहरियों की शहादत और गैर कानूनी गिरफ्तारियों, बेनाम कब्रों, मीडिया पर पाबंदियों और इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर भरपूर आवाज बुलंद की, जिसे दुनिया ने तशवीश की नजरों से देखा। खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी की दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमें मुजम्मत कर चुकी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन हेड ऑफिस लाहौर में वाइस चेयरपर्सन सैयद तारिक महमूदुल हसन के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज चेयरमैन का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब के तमाम अजला की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। ओवरसीज के मसाइल और उनके दरीना हल के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार की गई। 23 दिसंबर के इजलास के हवाले से लाहौर में मुनक्किद होने वाली ग्लोबल ओवरसीज कन्वेंशन के लिए मुशावरत और हिदायत भी जारी की गई हैं। तफसीलात जानिए आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन हेड ऑफिस लाहौर में वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज चेयरमैन का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब के तमाम अजला की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में PTI बरतानिया के सदर राना अब्दुल सत्तार, अमेरिका से आए हुए आलमी खतीब अलामा ज़हीरुल हसन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बरतानिया इमरान मलिक, कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन सैयद खादिम अब्बास, DG इशरतुल्लाह खान नियाजी, डायरेक्टर पुलिस इम्तियाज अहमद खान, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड जुल्फकार अहमद भून, डायरेक्टर एडमिन तनवीर माजिद और तमाम डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज चेयरमैन शामिल थे। वाइस चेयरमैन मखदूम सैयद तारिक महमूद का कहना था कि जो केस अभी तक हल हो चुके हैं उनको कंप्लेंट सेंटर के लिस्ट से निकाल रखे हैं ताकि सिस्टम में दोबारा इनका नाम ना आए, और जो केस अभी हल नहीं हुए उनको हल किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हर महीने 60 के करीब नए केसेस सामने आ रहे हैं। हम उनके हल के लिए कोई जामिया पॉलिसी बना रखे हैं ताकि जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाए गए हैं उनकी निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए जो मामलात को देखे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केसेस हल नहीं हो रखे, वो तमाम केसेस ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब हेड ऑफिस वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुद हल करेंगे। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। सऊदी अरब में जारी रियाद सीजन की तकरीबात में शिरकत के लिए सलमान खान और दीगर फनकार पहुंच गए। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि रियाद सीजन एक बेहतरीन तफरीही इवेंट है जिसमें लाखों लोग मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिल्म स्टार सलमान खान और शिल्पा शेट्टी समेत दीगर का कहना था कि सऊदी अरब में तफरीही सरगर्मियों का आगाज एक खुश आइंद बात है जिससे लाखों अफराद मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और दुनिया भर के फनकारों को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। हम सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमें रियाद सीजन में परफॉर्म करने का मौका फराहम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मशीर नौशीन वसीम समेत सऊदी वज़ारत इत्तलात के मशीर फ़हीमुल हामिद और दीगर ने भी सलमान खान और उनकी टीम को खुश आमदीद कहा। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।